Bismillahirrahmanirrahim. Dans la deuxième partie, on va voir comment représenter un prisme droit en perspective cavalière et comment construire son patron. En perspective cavalière, les arêtes cachées en réalité sont représentées en pointillés et les droites parallèles en réalité sont représentées parallèles. Par exemple, voilà un solide, un prisme droit. Pour montrer les faces qui sont cachées, on trace les arêtes qui sont cachées. On utilise un trait pointillé pour montrer ça. On trace d'abord à la main levée les faces latérales qu'on peut voir. Par exemple, cette face. Cette face est un rectangle. Les trois faces de ce prisme sont des rectangles. On trace à la main levée. Puis on trace la deuxième face. Donc aussi est un rectangle. Voilà. Donc on a dans la réalité A, B, F, D et B, C, E, F sont des rectangles qui sont représentés par des parallélogrammes dans le dessin en perspective. C'est-à-dire A, B, F, D est un parallélogramme dans ce dessin. On a aussi B, C, E, F. Donc on trace l'arête AC. Donc les faces ou les arêtes cachées en réalité sont représentées en pointillés. Par exemple, NA, DE. Donc on a la face ACED est une face cachée. Donc on trace l'arête DE par un trait discontinu. On voit ici deux faces. La face, oh là là, c'est la base ABC et ACFD. Donc voici notre représentation en perspective cavalière des prismes droits précédents. Ce prisme. Donc on trace les faces latérales sont des rectangles dans la réalité, mais dans le dessin en perspective cavalier sont de la forme sont des parallélogrammes. Donc on trace la face ACFD. Et on trace la base ABC. Les arêtes qu'on ne voit pas, on trace par les pointillés. Un trait pointillé. Donc on trace la surface ABED. C'est un rectangle. Mais en perspective cavalière, on trace un parallélogramme. AB, ED.
on trace le parallélogramme BCF FE. Donc on a ABC DEF est un prisme droit. بالنسبة لهذا الشكل هو كذلك وتمثيل في الفضاء للشكل السابق. إذا حسب الزاوية اللي غنشوفوا بها هذا الشكل هذا. إذا هناك كيبانوا لي دو فاس، إذا كنرسمهم بخط متصل A B C و A C F D. لي فاس لاتيرال لي زوتر فاس لاتيرال يعني الاوجه الاخرى كنرسمها بخطوط متقطعه اللي ما كتبانش. كان الفاس بي سي اف او اللي هو مستطيل في الواقع، ولكن في هذا الشكل رسمناه على شكل ماذا؟ على شكل متوازي الاضلاع. كذلك هذا الفاس، هذا الفاس لاتيرال ا بي او اف ا بي او دي، فهو في الحقيقه مستطيل، ولكن في اون بيرسبكتيف كافالي يعني من المنظور في الفضاء كنرسموه على هذا الشكل هذا، على شكل متوازي الاضلاع. وهنا باش نرسم يمكن نستعملوا البركار. غادي نقيس هاد الضلع ا بي وغنمشي للنقطه دي ونحدد قوس، ثم نقيسوا المسافه ا دي وغنمشي لبي ونحدد قوس. اذا نحصلوا بطريقه انشاء متوازي الاضلاع باستعمال البركار. اذا هذا الشكل الثاني لهذا المجسم هذا. Donc sur cette figure, on a B, E, F, C, A, B, E, D sont représentés par des parallélogrammes. Il s'agit d'une représentation en perspective cavalière. Les bases de ce prisme droit sont A, B, C et D, E, F sont deux bases. Les faces latérales sont trois faces. On remarque que les angles droits des faces A, B, E, D et B, C, F, E sont déformés. C'est-à-dire هاد الزاوية هادي في الحقيقة راه هذا مستطيل A, B, E, D، يعني هاد الزاوية هادي راه 90 درجة، ولكن في الفضاء كنمثلوها ما كتحافظش على هاد القياس هذا، ما كتحافظش على 90 درجة. يعني في الواقع راه A D عمودي على D E، ولكن هاد التعامد ما كيبانش بالعين المجردة هنا. نفس الشيء بالنسبة لهاد الزاوية هادي او بي سي، هذا مستطيل يعني 4 زوايا قائمة، ولكن في التمثيل في الفضاء هاد الزاوية ما غاديش نمثلو هاد المستقيمان متعامدان. نفس الشيء بالنسبة ل او اف سي، زاوية est un angle droit, mais dans l'espace on ne voit pas que cet angle est droit. Donc on dit que les angles droits des faces A, B, E, D et B, C, F, E sont déformés.